दर्शक बंधु आज ये जो महाकुंभ मेला खंडगिरी माघ कुंभ मेला ये कुंभ मेला 144 वर्ष पर पड़ी कुंभ मेला महाकुंभ मेला आउ ये हूँ खंडगिरी माघ कुंभ मेला। ये कुंभ मेला रे जड़े पंडित जी की साधु जड़े सन्थ जड़े जी की आम सहित जोड़ी होती आम सहित आलोचना करेंगे खंडगिरी रे खंडगिरी आउ से खंडगिरी रे कुआडे मिलुछि सुना। तेबे आसंतु आमे से कोठी सुना मिलुछि कौन से जानिछंती सुना खंडगिरी रो को जगह रे मिलुछि आमे ता सहित तांको सहित गोटे आलोचना करिबा सुनार जगह देखिबा आउ ए खंडगिरी रे खंडगिरी कौन सेटा मध्ये जानिबा। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जिबा आमे तांको सहित गोटे आलोचना करिबा। आम सहित जोड़ी हेले पंडित भक्तचरण दास। दर्शक बंधु ये होचंती से पंडित भक्तचरण दास टिके आपको के न्यूज को स्वागत। जय जगन्नाथ। थैंक्स टू के न्यूज। भाई कहले जे खंडगिरी एमती कौन कौन सब गुप्त तत्व मान लुचि रही। खंडगिरी चतुर्पार्श्व 752 गुंफा रही। 4टी नदी बहुतला अतिवाहित होता से बंद हो लुप्त हो जाइए एवं सुनार पहाड़ एवं हीरार खଣି ये दुईटी को रास्ता अच्छी। आपण पचारे यार प्रमाण कौन? आपण शिव पुराण देखिए, शिव पुराण में वर्णित होती खंडगिरी रे एमिति गुप्त तत्व गुप्त अलंकार मान अच्छी जहाँ को आकलन कले गोटे दिन जदि गोटे जी अच्छा सुनार पहाड़ मतलब जी सुना थी गोटे दिन रे कौटी 60,000 लोक पोषी हो पारे से एत अलंकार मान एठी अच्छी पहाड़ स्वरूप जोटा कि आपणकर आप जानते राणी गुंफा सेपटे अच्छी आम उदयगिरी साइड राणी गुंफा से राणी गुंफा पाखरे से अच्छी आमर सुनार पहाड़ जमी आपणकर कोरापुट सुनाबेड़ा आमती सुनार पहाड़ मान सब अच्छी सेमती खंडगिरी किंतु सुनार पर्वत अच्छी जहाँटा कि असरंती भंडार बोली भविष्य में काले युद्धर आशंका रखिकी राजा महाराज माने कथा को गुप्त रखिथिले एवं माटी तले दबी होगी रही। जदि किछि विशेषज्ञ माने चेष्टा करेंगे यार मूल विषय वस्तु आम जापर प्रकृत सत्यता कौन जापर। खंडगिरी रे जो जगह आपण कहउछंती सुना अछि हीरा रही तो से पर्टिकुलाली को अंचल हेई पारे सेटा शुणु खंडगिरी एक सिद्धगिरी एठी जो माने आसीछंती निजर आत्मरक्षा करने को आसीछंती। आज पर्यंत धरा पृष्ठ रे जी जन्म नहीं दिन ना दिन मरिबे किंतु एते हंतसंत होई न मरिबा पाई एठिकी शेष समय विराम बा मुक्ति प्राप्ति आशारे मोक्ष प्राप्ति आशारे पापी आसंती तपी आसंती पुण्यवान माने जपी जाती पापी भी आसंती तपी भी आसंती अर्थात पापी माने किए कुआडे कौन कौन करके आसथिबे पापी आसंती तपी भी आसंती तपी मतलब जो माने तपस्या करते से माने भी आसु पापी आसंती तपी आसंती आहरी मध्य को माने आसंती ना जो माने ए खंडगिरी तत्व विषय जानी जो माने दिग्दर्शक साधक से माने ही खंडगिरी विशेषत्व वर्णना देइछंती एवं आजिक समय रे मध्य आपण टिके हिसाब करिवे जेंति कहले जे कोठी सुनार पहाड़ अछि खंडगिरी प्रत्येक गछ मूल रे गोटे गुंफा अछि। ये प्रथम कथा। द्वितीय कथा होची 4टी द्वार सीना 10टी दिगरे 4टा 40 द्वार अच्छी माने गोटे दिगरे 10टा लेखे द्वार हेले माने 4 दिगरे 40 द्वार अच्छी 752 गुंफा अच्छी सुनार खादान अच्छी रूपार खादान। आपण कहे कौट आसला जोठी राणी रोते जो राणी बसति स्थापन करते समय कटाऊे से जगह सुना नथियो बोली माने कौन जोठी राजा महाराज मैंने आसिक निजक रक्षा करने शत्रु कबल रक्षा करने यू से दूरबीन द्वारा छान करुले जे वर्तमान बरुणाई किए पहुँचले बोली शत्रु मान दूर नजर करने यूँ से दूरबीन बत्ती
ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଇ ଉଚ୍ଚ ଆସନରୁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହି ଆଉ ଆମର ସୈନିକ ମାନେ ଆଉ ଆସି ଏଠି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜୟ ଆଣିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟରେ। ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଅନେକ ଇତିହାସ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା କଥା ଆପଣ କହିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେଇ ସୁନା କଥା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ତତ୍ଵକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସକାରକ ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ସୁନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଣୁ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି। ତ ଇଏ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଐତିହାସିକ କାରକ ମାନେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ମାନେ ଏମିତି ଲୁଚି ରହିଛି ଯୋଉଟା ଦିନେ ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ପାଖରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ନଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇକି ଅଛି। ୟା ଦେହରେ ଆପଣ ଯଦି ଯେବେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯିବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହଜାର ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷରୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ହେଲା 50 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବା ଦରକାର। ଆପଣ ପଚାରିଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛନ୍ତି ତାର ଠିକ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦିଗରେ 70 ମିଟର ଭିତରେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯାହାକୁ ସୁନାର ପାହାଡ଼ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଠିକ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହୀରାର ଖଣି ଅଛି। ତେଣୁ ମାନେ ଏଠି ଯେତିକି ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସଜାଇ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଟସ୍କର ମାନେ ଚୋରି କରି ଆଣିଲେ, ଆଣିକି ଏଠି ଗଦା କରିଥିଲେ। ଏମିତି କେତେଥର ଗଦା ହଉ ହଉ ସେ ପାହାଡ଼ ହେଇଥିଲା। ସେ ପାହାଡ଼ ଦିନେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଛି। ତା ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛେ ବୁଲୁଛେ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠି ସେ ସୁନାର ପାହାଡ଼, ଆମେ ତା ଚାରିପଟେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁରି ବୁଲୁଛେ। ତେଣୁ ସୁନାର ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଝରଣା ଅଛି, ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଛି, ଏଠି ନବନିଧି ଅଛି, ଏଠି 8 ଧାତୁ ଅଛି, ଏଠି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଛାୟାପଟ ଅଛି। ଏଠି ଦେବତା ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଦେବଦାସୀ ମାନେ ଆସିକି ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯିବା ଆସିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଏଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଥର ବାଡ଼ରେ ଚିତ୍ରିତ ମାନ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ସ୍ଥିରତାରେ ସେ ଏତିକି ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ 9ଟା ମୁନି ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବମୁନି ଗୁମ୍ଫା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନବମୁନି ଗୁମ୍ଫା ତାର ଉପର ଫେଜଟା ହଉଛି 9ଟା ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ତଳ ଫେଜରେ ନବମୁନି 9 ଜଣ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କଣ ନାହିଁ? ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯାହା ଅଛି ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୀଠକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଶିବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା, ଏଠୁ ଆପଣ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ପାଇବେ ଲବଣଗିରି, ସେଠୁ କିଛି ଦୂର ଗଲେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧଉଳିଗିରି, ଧଉଳିଗିରିରୁ କିଛି ଦୂର ଆସିଲେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନଗିରି, ରତ୍ନଗିରିରୁ କିଛି ଦୂର ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଉଦୟଗିରି, ଉଦୟଗିରିର ପଛପଟଟା ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି। ତେଣୁ ଏଠି ଗିରିମାନ ଏଠି ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଅମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ ମୋଲ କରିପାରିବନି, ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ମାନ ଅଛନ୍ତି। ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଆଉ ନବନିଧି ଏଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଅଛି ବୋଲି ଏଇ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ସାଧକ ମାନେ, ସନ୍ଥ ମାନେ, ସାଧୁ ମାନେ, ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ, ଉପାସକ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏଠାରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ, ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ଏମିତି ଅନେକ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା, ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।